क्लिप है गाड़ी Action! Correct. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ready, take it. ଡାହାଣକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲ ସଚିନା ଉଠ ଉଠ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ତମେ ମୋ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟରେ ଚପଲ କଣ ପାଇଁ ପକେଇଲ? ତମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ କାହିଁକି ପକେଇଲ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମର ଅର୍ଚିତାକୁ ରହିବ। ଅର୍ଚିତା ତ ଭୁଲ କହିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଚପଲ ଖାଇବା ଏଠୁ ବାଟରେ ଆଣୁଛ ଲେଜ୍ ଜରିଟା ଟିକେ ଆଣୁଛ ଲେଜ୍ ଜରିଟା ଲୁଚି ଚପଲ ମୋ ପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା କଡ଼େଇକି Action! ତମେ ଆମ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟରେ ଚପଲ କଣ ପାଇଁ ପକେଇଲ? ତମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ କାହିଁକି ପକେଇଲ? ତମ ସାଣ୍ଡେଲ ସଫା କର। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଟା ମୁଁ ପକେଇଛି ବୋଲି ତମେ କଣ ସିଓର ହେଇକି କହୁଛ? ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଇଏ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ପକେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି ଦିଅ। ବାବୁ କହିଲା ହଁ ତମେ ଓକେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କହିଛି କୋଡ଼ିଏ ब्लैक
Action! आपण हाताचा नाही करूया Action! Correct. Okay? Okay? ମୁଁ ରଖି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ଦେଖ ଏ ମିଲବା আস্তে ধোয়া আস্তে ধোয়া जामुन फुलटा करू जामुन फुलटा करू आटी बलमान जोर से धीरे धीरे खेल धीरे धीरे खेल बोले लेफ्ट बैलेंस करिए हां ठंडा बोतल रोल कर Ready sir? Roll camera. रोलिंग Action! Correct, one more. Take the time over. Correct. Okay. मोबाइल रोलिंग Action! ओय तमे हम प्लेट रे चप्पल कोन रखिला Correct. Okay. Therefore, चप्पल को खोला. क्यों खोला? रेडी सर Ready? प्लेट रु आनु लुक ताउ देखिलु हला रेडी सर Ibra. Take. यस Correct. Correct नहीं होती. दिजना चाहिए तो लेबरा. Plate रू. राकेश को Ready go. Action. तमे हम खाया प्लेट रे चप्पल कोन पकेलो Correct. बुझा मानस. Action. तमे हम प्लेट रे चप्पल कोन रखिला हम अंदर पे मंगन पकेला Ready बोलो. डबल लो गेला. Ready. अफा उठे आलुका Roll. रोलिंग Action. तमे हम प्लेट रे चप्पल कोन रखिला हां रास्ता पर चुंगा पकेला Correct. Okay. Action. Thola. Correct. Okay. Comment. चल एपटू बोले रुआ रुआ ठीक है यार ए थाउ से तांको बैकग्राउंड हो तांको हो আমি কোথায় যাব एटा आछबा गोटे रावण कोन एपटू गोटे आ गोटे क्रॉस दे दो सेठी गोटे रगिला एठी गोटे हे अछि आ गोटे एठी दे दो भाई रे आगो चलो 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 ए सब चलो
ଆଉଟ ଅନିଲ ଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆସିବ ହବ ତମର ଏଠି ବୁଝ ନା ତୁ ତ ଆବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଆଉ ଯାହା ପାଇବୁ ମାଡ଼ି ବସିବୁ ସୁଶୀଲ डायलॉग जी से जो कहला बेगिन डायलॉग हां तुम खाए चपल कहीं पकड़ लो हां रेडी मोबाइल ऑन करो भाई मोबाइल आउट पकेला चलो मुझसे ଭାଇ ଇଏ ମୁଁ ଚୁଇଙ୍ଗମଟା ପକେଇଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ସିଓର ହେଇ କହିଛ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଇଏ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଖାଇକି ପକେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି ଦିଅ ତମେ ଏଇ ଚୁଇଙ୍ଗମ ପକେଇଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହୟ ଭାଇ ଖବର ଆମର କାମ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଭାଇ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଚୁଇଙ୍ଗମଟା ପକେଇଛି ତମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇ ଦବ ସତରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ସାଣ୍ଡେଲ ସଫା କରିଦେବି ଫସିଗଲା ରେ ସାଙ୍ଗ ଫସିଗଲା ତୁ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଖାଇ ପକେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା କେବେ ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବନି ଠିକ ଅଛି ସେ ସାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ମୁଁ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠେଇ ସେ ଚୁଇଙ୍ଗମରେ ଲାଗିଥିବା ସାଲାଇଭା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ତମ ସାଲାଇଭା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ତାପରେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ हां सब जीव रेडी रोल एक्शन ସେ ସାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ମୁଁ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠେଇ ସେଥିରେ खड़े रेडी रोल एक्शन ଠିକ ଅଛି ସେ ସାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ମୁଁ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠେଇ ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ସାଲାଇଭା ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ତାପରେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବି ତାପରେ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାପରେ ଯିବି କୋଟ ତମେ ତ ପୁରା ଗଣ୍ଠି ଅଛ ଇଏ ଭାଇ गोटे छोटिया मिस्टेक पाई मोर लाइफ टा पूरा बर्बाद कर दो ना कोन भाई संगे संगे सफा कर दउची गोटा मिनिट इडियट टिश्यू रे सफा ओ टिश्यू रे फाइनल रिपोर्ट दियो फाइनल को का कर मोर मो तू जीवन दो
आपण काय बोलली आज आखा ना तीन स्टेप पछू दिस स्टेप पछू जा बस 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 नाउ टाइट रखो जो वाइट देता है टाइट 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 रेडी भूली के कहीं भी सकती हाँ एक्शन अटके बाबू भीतर को सुनी भीतर के को रोल रोलिंग एक्शन खड़े ओके हाँ स्पीड कम करके चलना पड़ेगा रेडी मानस रेडी रेडी मानस नंबर पहले पछे छुआ रोल चलो एक्शन ए सॉरी 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 बाबू लोग प्लीज ऊपर देखो प्रथम देखार शक्ति से जेतिक सुंदर बा कथा भी सेतिक करेक्ट ओके सर जाओ चलिए लोग बाहर को दिलो अंदर चलो 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 एक्शन एक्सक्यूज मी क्लीननेस ऊपर तुम्हें जो करेक्ट ओके हाँ टाइट करो डायलॉग